तुमकां सगळ्यांक ह्या प्रेस ब्रिफिंगाक वेलकम करता. आज डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची डेथ एनिवर्सरी आणि गोंय खंयच्या वाटेन वता तो आशिल्लो दिसता. म्हाका चिंतलो आशिल्लो खंय चलनाका म्हणून, कितें गोंय आपणे वॉट सॅक्रिफायसीस ताणें तेन्ना केल्ले आनी आज गोंय कितें आसा काय म्हणून, आनी अशेंच उरलें जाल्यार गोंय खंय वतलें काय म्हणून. वी हॅव क्रॉस्ड 500 deaths. And I think the Chief Minister is celebrating this 500 Goan lives lost to COVID with the COVID publicity kits. COVID publicity kits करून डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणे आपल्या भितरलो एक देवचार जो आसा तो परत दाखयल्लो आसा बाय फायंडिंग ऑपॉर्च्युनिटीज इन एडवर्सिटी. जंय लास्ट 6 म्हयने आम्ही कोविडाच्या हंदाधुंदीन आसा, गोंयकार आमचे डेली सफर जातात. कोविडाचो प्रश्न सोडोवच्या पेक्षा वी आर गेटिंग मँगल्ड इन टू इट. वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द स्प्रेड अँड द चीफ मिनिस्टर इज लिव्हिंग नो स्टोन अनटर्न टू स्टॉप हिज पब्लिसिटी स्टंट्स. एक वेळा क्वारंटायन टुरिझमाचो हांवें मुद्दो घेतिल्लो. 6 म्हयने पयलीं क्वारंटायन टुरिझम जो बाब प्रमोद सावंत आणि ताजो लेफ्टनंट मायकल लोबोन सुरू केल्ली, ताजी आज आमकां पावती म्हणून 500 मरणां मेळटा. 500 मरणां मेळटा तेन्ना गोवा गव्हर्मेंट गोज वन स्टेप अहेड अँड स्टार्ट्स कंपेरिंग द मॉर्टॅलिटी रेट. म्हाका दिसता पूर्ण देशान पयलें अशें जालां आसतलें की गोंय सरकारान जो इनिशिएटीव घेतला टू कंपेर द मॉर्टॅलिटी रेट ऑफ लास्ट 6 months. How can you do it? लास्ट 6 म्हयने लॉकडावन आशिल्लो. लॉकडावनान गाडयो सुद्दां चलना आशिल्ल्यो. असेंब्लीन आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्ल्या प्रमाणे सादें एक एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार असेंब्लीन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ल्या प्रमाणे एवरेज 1 death इज देर विथ अ कार एक्सिडेंट ऑर अ बायक एक्सिडेंट. एवरेज 1 मरण दिसाक आसतात एक्सिडेंटाक. लॉकडावनान आशिल्ल्यान गाडयो भायर सरूंकूच ना. सो 3 लोक बाबडे वाचले, पूण ते कोविडान मेले जाल्यार म्हाका खबर ना. सो यू कॅनॉट हॅव अ कंपॅरेटिव्ह थिंग्स. आय थिंक देर आर सम फिल्टर बॉयज सिटिंग इन द चेंबर or sitting in the office of the chief minister doing filtration of the deaths which are being recorded. And instead of finding a solution, आज आम्ही mortality रेटाचेर आमी उलोवंक लागल्यात, कंपॅरिझन करूंक लागिल्ले आसा. I think it's highly condemnable that a government can think of comparing a mortality rate. Comparing करता असताना इम्पॉर्टंट असा की आज आम्ही खंय चुकल्या काय म्हणून ते पळयत ना. म्हाका तरी दिसता डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स हॅज टू कम विथ अ व्हाईट पेपर, नॉट हॅव एनिथिंग हायडिंग बिहाइंड हिम, and if he has anything hiding, in due course of time he will be answerable to the public wrath and the people of Goa for hiding facts and hiding figures like how the government of Goa is doing. आज कितली मेल्या, कशे मेल्या, कशे रिकॉर्ड जाल्या मेल्या इन द रजिस्टर ऑफ बर्थ्स अँड डेथ्स ताणें सांगचे पडटले विथ इफ रिक्वायर्ड विथ अ व्हाईट पेपर. पूण आज जे गोंया 500 मरणां मेल्या, लोक मेल्या, गोंयकार मेल्या, ताजेर सरकार इनिशिएटीव घेवच्या पेक्षा they are only finding a way to get into a publicity stunt. आणि हांव लास्ट 6 म्हयने कोविड मिसमॅनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर हाजेर कंटिन्युअसली उलयत आसा. कोविड मिसमॅनेजमेंट जाल्ल्या खातीर आमकां आज बरे दोतोरांक कुशीक राविल्ले आसा. दे हॅव लॉस्ट द होल थिंग ऑफ परफॉर्मिंग अँड डुईंग इट बिकॉज दे हॅव बीन सायडलायन्ड. Purchases of medicines, corruption angles were there. 6 times also purchases of instruments have been done. There are so many faulty things which have happened because the whole thing is too कसो हो adversityचो फायदो घेतलो काय म्हणून. आणि कोविड मिसमॅनेजमेंट अँड करप्शन हॅव गॉन टुगेदर हँड इन हँड. कित्याक हे डिफरन्सीस हॅव इरप्टेड बिटवीन द चीफ मिनिस्टर अँड द हेल्थ मिनिस्टर विच इज अफेक्टिंग अ लोकल गोवन. आज इन्स्ट्रुमेंट्स घेऊन गेलो जाल्यार 100 पाटी चड प्रायसान गेले. बरे दोतोरांक जे सिन्सियरली काम करताले तांकां हेरस करून जाले. एसओपीज इतल्यो कन्फ्युजिंग जाल्यो की खंयच्याच गोंयकारांक खबर ना आज पर्यंत कितें चल्लां तें. कितें एसओपीज कीप चेंजिंग, हेल्थ डायरेक्टिव्स कीप चेंजिंग. एक सायडीक
सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह दिता डिसिजनां त्या सायडीन दुसऱ्या सायडीक दे ट्राय पॉलिटिकल वन अपमॅनशीप आणि हे पॉलिटिकल एक्ट जे आसा आर विदाउट कन्सल्टिंग एनी डॉक्टर्स ऑर एनी एक्सपर्ट्स ऑर इन्वॉल्विंग एनी पीपल फॉर विच टुडे वी आर कम टू द फिगर ऑफ 500 प्लस डेथ्स इन द लास्ट 6 months. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणल्यार हांवें फिगर काढले 1 सप्टेंबराच्यान आज तारीख समज घेतली जाल्यार 500 प्लस डेथाचे 300 प्लस डेथ हैज हॅपन्ड फ्रॉम 1st of September till 10th of October. An average of 8 to 10 deaths per day is happening. My government may say comorbid or any other thing. Important is आमचो मनीस मरता because of poor infrastructure, because of poor facilities, because of not taking everybody in confidence, and it is made up a way to show की आम्ही बीजेपी कितें तरी करतात म्हणून. बीजेपीन कितें घट्टान करून जालें इज बीइंग सीन बाय एवरी गोंयकार टुडे. हांवें आर्मी मेडिकल कॉप्स सांगिल्ले, आयसोलेशन कोचीस सांगिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चराक. हांवें तांकां सांगिल्लें लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाक इन्वॉल्व कर, पंचायतीक इन्वॉल्व कर, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इन्वॉल्व कर, कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुसिव्ह कर आणि या प्रमाणे प्लॅनिंग करून लेट अस स्टार्ट मॅनेजिंग दिस थिंग्स. होम आयसोलेशन हॅज बीन अ फेलियर. जीएमसीन बाज्यो अजून ना, and we keep talking as the people have been dying, and this is only because of this administrative failures and the mismanagement on all fronts. आज बीजेपी इलेक्शन मोडान आसा आणि चीफ मिनिस्टर तांचो इलेक्शन मॅस्कॉट आसतलो अशें खंयच्या तरी चॅनलार म्हाका आयकूंक मेळ्ळें, जे सीएमानूच सांगलें. आणि हें सांगिल्ल्यान आतां फुडें डिलिव्हरीज कितें जातल्यो हातून म्हाका कांयच दिसना कितें जातलें म्हणून. बट आय कॅन ओनली सी दॅट हाज्या फुडें कितें कीट काडूं नाल्यार आनी कितें काडूं ताजो फोटो खंयच चुकचो ना. ऑन अ लायटर नोट म्हाका कोणें तरी पयर म्हणलें की सिनियर सिटीजनांक ते पॅम्पर्स मात तशें दिना जाल्यार पुरो म्हणून. सांगपाचें कळ्ळें तुमकां, कित्याक पब्लिसिटी इतली जाल्यार फक्त फोटोग्राफी सुरू जाल्ली आसा. I think the Chief Minister needs to know that we Goans cannot afford to lose more lives. It is a challenge for us to overcome this pandemic, and it is doable because we are a small state. ल्हान जागो जाल्ल्यान आमकां हें करपाक जमता. एक वाटेन हांवें ऑलरेडी आमच्या लोकांक सांगपाक स्टार्ट केला की आमी आमची काळजी घेवची पडटली. SMS आमी फॉलो करपाचो, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वेअरिंग आणि सॅनिटायझेशन म्हणून. To overcome this problem, we cannot depend more on the government. But one thing is very sure, testing develop. As testing is reduced by 30% in all PHCs, 30 to 40% जेन्ना testing देवता, पण figures of positive are the same. That means your escalation of cases of positive have grown vis-a-vis the number of testing that you have done in a day. आणि म्हजे परवरी एक्झाम्पल आसा, which has become a mess. दोतोर एक आशिल्लो, तो बऱ्या दोतोराक धाडलो, पार्ट टायम दोतोराक कोळमुटच्या आमदारान कोणें धाडला, हांव नकळो पूण तो कांदोळे PHCच्यान हांगा बसता केन्ना खंय ना बसता खबर ना. बट आय गेट डेली कॉल्स ऑफ पीपल कॉलिंग अप अँड आस्किंग मी फॉर सपोर्ट बिकॉज PHC फॅसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल लाईक बिफोर. आणि एखादी हे सगळें गोंयभर जाता आसतलें की पॉलिटिक्स हॅज टेकन ओवर देन एनी अदर थिंग. सो आज म्हजी मागणी एक आसा की एक म्हणल्यार सरकारान ट्रान्सपरन्सी दवरून डेथ्स पयले कितले आसा ते सांगचे. लेट अस नॉट प्ले हायड अँड सीक्स. आणि रिझल्टचे डेथ जे जाल्ले आसा हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्र्यान आपल्या आंगार घेवची पडटली आणि उत्तराय दिवची पडटली की ऑफ मोर्टॅलिटी कंपॅरिझन आणि लॉन्चिंग ऑफ हिज कोविड पब्लिसिटी किट्स. कोविड पब्लिसिटी किट्स एक्चुअली जावंक जाय आशिल्ले लॉकडावना वेळार, तेन्ना प्लॅन जावन दिवंक जाय आशिल्लो. 500 लोक मरता आणि तूं आज दिवपाचे उलयता तेय बी डिले जाले. तुम्ही कांयच केलें ना, बट यू हॅव ओनली फाउंड ऑन लोकांच्या मरणांचेर पयशे करपाची तरतूद. यू हॅव मेड मनी आउट ऑफ एवरी डेथ दॅट हॅज हॅपन्ड. यू हॅव मेड मनी आउट ऑफ एवरी केस दॅट हॅज हॅपन्ड, अँड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज ऑन द चीफ मिनिस्टर हू इज द लीडर ऑफ द स्टेट. I cannot ask him further to resign on moral grounds. Because apparently I think he has declared himself as the next chief minister mascot of BJP. So ताज्या खातीर गोंयकारांक सांबाळटा आसतना आमी जेन्ना सांगीत आसा की we need to look at, and there are a lot of more things that we need to take care of. एक very important आसा
की हे जे 500 लोक गेल्या is only because of COVID mismanagement and the love of this BJP government to find corruption opportunities even in a pandemic. रोहन बाब, रिसेंटली गव्हर्मेंटान सांगलेलें की COVID-19 ट्रिटमेंट अंडर DDSSY येतले म्हणून काल अकस्मात तेंच्यांनी ते एबियन्सान धरले नोटिफिकेशन. सो हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? DDSY स्कीम हातून COVID-19 तातून घेवचे म्हणून म्हजीच मागणी आशिल्ली and I was quite happy that they have considered it. But I believe the government with the chief minister, the doctor who is a chicken feather plucker. चिकन फेदर प्लकर म्हणल्यार कोंबड्याची पाखी काडपी तो. तेन्ना स्टॅलिन आशिल्लो ऑटोक्रेट डिक्टेटोरियल एटिट्यूड घेवन करप आनी त्यो काणयो मिडियाक सांगीत गेल्लो आसा. आज सरकाराक संवयच जाल्या पयलीं व्हडलें दाखोवपाचें, मागीर मातशें धाकटें करपाचें, मागीर आनी इल्लें धाकटें करपाचें आनी दाखोवपाचें आमी कितें तरी केलें. तातूंत पब्लीक जो व्हडलो इश्यू आसतना बोवाळ करता तेन्ना आमी देवेलें दाखोवपाचें आसतलें. मोल्याचो इश्यू पळयात. मोल्याच्या इश्यूचेर आज 15,000 20,000 झाडां कापता, मागीर तो म्हणटा झाडां कमी करता. हातूंत डिस्कशन चालू आसा. आमी एनवायरमेंट सांबाळपाचेर उलयतात, ते झाडां कापपाच्या नेगोशिएशनाचेर उलयतात. It shows the mentality of this government, who is actually the chief minister, is working in an autocratic style, like Stalin, who moves with a chicken. त्याची पाकां काडीत आसता, ती कोंबडी रडटा आनी मागीर कोंबडीक शास्पुपाक तो इल्लें गंव दिता, ताका खावपाक. ते खातकर ते गवत कोंबडी खुश जाता. तशी आमची आज गोंयकारांची परिस्थिती जाल्ली आसा. DDSY वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एव्हरी गोवन बिकॉज वी कॅनॉट अफोर्ड. हांगा बाज्यो GMCन मेळना आनी ताच्या खातीर तुवें प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेवप हें इम्पॉर्टंट आसा. पयलें म्हणल्यार जो फाटली रेट आशिल्ली, आय वॉज स्टील नॉट हॅपी विथ द टायप ऑफ रिडक्शन दॅट दे डीड. 12,000 केले, 1,000 देवेलो, 11,000 केली. 25,000 आशिल्ले पर रूम, तो 1,000 देवेलो आनी 24,000 केले. इट वॉज नथींग बट आय वॉश. आजूय ताणें तेच केल्लें आसा. DDSY पयलीं लॉन्च केली. DDSY जे लोकांनी सांगलां मस्ट बी प्रामाणीक दोतोर और प्रामाणीक लोक ज्यांनी सजेस्ट केले. हेल्थ मिनिस्टरान ती स्कीम डिक्लेअर केली आनी खंयची स्कीम विच हेज फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स डज नॉट गो विदाउट द चीफ मिनिस्टर्स signature or approval, which is a finance minister also. So he administrative approval जावन notification भायर सरता, finance clearance जावन भायर सरता and ताज्या मागीर it is cancelled. Why? Because few hospitals feel that they can't afford. Arey, we are in a state of life and death. You can't be a 5-star hotel. We need treatment and you need to make treatment available. ताज्या खातीर DDSY आणि तुमचे कितें भितर आसा तर तुम्ही तुमच्या भितर सेटल करपाचे. गोंयकाराक त्रासान कित्याक घालतात? इफ देर इज अ चेंज ऑफ मनी और वॉट एवर नीड्स टू बी थॉट ऑफ, आय थिंक इट इज बिटवीन द कॉर्पोरेट्स हू आर इन्फ्लुएन्सिंग दिस गव्हर्नमेंट, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स विच आर इन्फ्लुएन्सिंग दिस गव्हर्नमेंट एंड द गव्हर्नमेंट. सो अ पर्सन हू नीड्स ट्रीटमेंट ह्या टायमार आसा तोय गेलो. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ सेविंग अ लायफ. DDSY वॉज मेड टू एन्श्युअर अ कम्फर्ट टू द हेल्थ ऑफ अ गोवन सिटीजन. आज ज्या तरेन DDSY केल्लें आसा, इट लुक्स लायक सरकाराक सर्वसामान्य मनशाचे पडिल्लेच ना. जे कॉमन आसा ते ट्रिटमेंटाक वचूनय खंय ते उरिल्ले. कोविड समज जालो, समज ताका GMC मेळना जाल्यार तो ESI हॉस्पिटल मेळना जाल्यार ताका जाता ते जावनी आमकां पडिल्लें ना. वी विल ओनली कीप comparing our mortality rate is what the government is trying to show. I would urge upon the government to please re-look into this and consider this and take it back. कित्याक एकूच कितें जालां आमचें, आमी प्रेस घेतात, आमी उलयतात, आमी ट्वीट करतात, आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावता, बाकीचे आसतात. पूण आज विशय अशे गंभीर जाल्ले आसा की पयर म्हाका दिसता बाब रेजिनाल्डान म्हणलें की टायम हेज कम फॉर ऑल गोवन्स टू कम आउट म्हणून. And I have also been on record saying the same thing. Time has come for all Goans to come out on the roads for various issues. It can't be only social media hitting. It can't be only press conferences, but it has to be a united effort. It can't be singular effort. कोळसो आसूं, मोल्या आसूं, म्हादय आसूं, इलिगल मायनिंग आसूं, इकॉनॉमिक इश्यू आसूं, कोविड मिसमॅनेजमेंट आसूं, जें कितें हक्काचें गोंयकारांक जाय तो हक्क मागपाक गोंयकारांक रस्त्यार येवचेच पडटलें. हें म्हाका दिसता इज द ओनली वे आउट फॉर दीस गव्हर्नमेंट टू अंडरस्टँड
कित्याक जसो कोळसो जळयता पळय तसो आज टायम आयला कोळशा भशेन ह्या सरकाराक जळोवन कोळशाचो पिठो करपाचो. तेन्नाच म्हाका दिसता हो उजो क्रांती सारके तरेन पावतली. अदरवायज इंडिव्हिज्युअल एफर्ट्स will be divisive efforts, and these divided efforts will be to advantage of the ruling party. I have one question. There was one case from the Sangye came in GMC आयली. कशी आयली ती सांगे हॉस्पिटलान कोविड टेस्ट केले ताका ती नेगेटिव्ह मेळ्ळी. हॉस्पिटलान आयलो थंय नेगेटिव्ह मेळ्ळी आनी GMCन आयले 2 दीस उरलो नेगेटिव्ह आयली. मागीर ताका 140 वॉर्डान शिफ्ट करतात. 4 दिसांनी ताका पॉझिटिव्ह येता आनी 9 की 10 दिसां तो बंद पडटा. हेजेर तुमची कितें रिएक्शन? I sympathize with the family of the people who have expired in these circumstances. पूण ते 8 महिन्याचे चली आसूं नाल्यार 80 वर्सांचो चलो आसूं दादलो मनीस आसूं सिनियर सिटीजन, लायफ इज इम्पॉर्टंट टू द वन्स हू आर डियर एंड नियर. म्हजे लागींचे कोण आसा तशें म्हाका दिसता की कशें करून वाचचें म्हणून. पूण हांगा सरकाराची वृत्ती एकूच जाल्या की जो VIP पेशंट आसा ताका प्रायवेट हॉस्पिटल मेळटा, तातूंत GMCन घालना आनी डायरेक्ट एडमिशन मेळटा, वेटिंग नासता. पूण जो मनीस पयशे दिवन सुद्दां वचूंक सोदता प्रायवेट हॉस्पिटलान ताका वेटिंगार आसा बाज मेळना म्हूण सांगतात. आनी समज वेटिंगार दवरूंक मेळना जाल्यार बाजूय ना, यू लूक फॉर अ ऑप्शन म्हणून सांगता. सो हे कोण पयशे दिवंक शकता तांचे उलयता. जे पयशे दिवंक शकना तांची स्थिती कितली गंभीर आसतली. दॅट इज वॉट आय हॅव बीन टॉकिंग ऑल दीस वायल. हे सगळे मॅनेजमेंट तेन्ना करपाक जाय आशिल्ले, आज न्हय. दीस मिसमॅनेजमेंट इज लिडिंग टू डेथ्स. कित्याक आज दोतोर सुद्दां जाम जाल्ले आसा, फॅसिलिटीज जाम जाल्ल्यो आसा आनी आमी हॉस्पिटलां ओपन केले म्हणून हॉस्पिटलांक प्रायवेट सुद्दां जालीं ओपन जाल्यार तांकां सुद्दां जाय तो सपोर्टूच दिवचो पडटलो. आनी हांगा सरकाराचो रोल आसता. सरकाराचो आज रोल जाला फक्त करप्शन खंय आसा थंय पळोवपाक एंगल एंड टू मेक खंय फायदो करूंक मेळटा काय म्हणून. सो सांग्या वयली जशी केस आसा आमच्या पर्वरीत पयर 2 केसी आयल्या, 2 भाव भायर 3 कडेन नेगेटिव्ह केस आसतली. No, so these cases which have been coming, antigen is not a final report, but the government is answerable to every death. You can't say comorbid and other things and hide away from this. It's a matter of time. Karma comes back. If doctor Pramod Sawant does not rectify his things, ह्याच जगान आमीच पळयतले हाव कर्मा स्ट्रायक्स बॅक. हांव कोणाचें वायट मागना, पूण यू कॅन प्ले अँड डू मनी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लायफ्स. आज अशी गजाल जेन्ना जाता सांग्या वयली तशी भुरग्याचें जाता मरण आनी तशें जाणटी वतात. फॅमिलीची कितें प्रॉब्लेम जाता पळय परिस्थिती म्हाका खबर आसा. आमी आज क्रिमेटोरियमान सुद्दां वता जाल्यार सादे 4 मनीस मेळपाक डिफिकल्ट जाता. तांकां फॅमिली हू इज सिटींग एंड नॉट हॅव्हिंग एनीबडी मच, तांकां इवन लास्ट फायनल रायट्स करपाक त्रास जाल्ले आसा. दीस शूड हॅव बीन द रोल ऑफ अ गव्हर्मेंट. बट दीस गव्हर्मेंट खंय फाल्यां कितें पयशे मेळटा म्हळ्यार म्हाका दिसता लक्ष घालतले. वेगळो CMन स्टेटमेंट केला येता ते 2022 इलेक्शनाक ही विल बी फेस ऑफ द BJP. कशें पळयता तुमी? कितें जाला? ही विल बी द फेस ऑफ BJP येता ते 2022. आयच्या दिसाक तीच काणी म्हाका आयकूंक बरी मेळ्ळी. एक काणी आसा पयलींची, भस्मासुराची तुमी आयकलां? भस्मासूर काणी जाणा? भस्मासूर प्रार्थना करीत गेलो की आपल्याक कितें तरी बून दी म्हणून. खंयचे? लॉर्ड शिवा कडेन, शंकरा कडेन. शंकरान सांगलें तूं जायतें माग म्हणून. जायतें माग म्हणटकर भस्मासुरान सांगलें आपूण जाचेर हात दवरता ताचो भस्म जावचो. शिवान बोळा शंकर तो बोळा शंकर म्हणाले चल डन म्हणून. ताका तो मेळना फुडें ताका ट्राय करपाक जाय आशिल्लें. ट्राय करपाक तो शिवा फाटल्यान धांवपाक लागलो. ताजे तकलेर हात धरून तो राग जाता काय म्हणून पळोवपाक. शिव धांवलो आनी लॉर्ड विष्णू कडेन गेलो. लॉर्ड विष्णून टक करून आयडिया काडली. ताणें मेनकाचें रूप घेतलें. आतां मेनका इतली सुंदर, भस्मासुराक तिणें मातसो गुण आयलो आनी गुणायता भस्मासूर तिच्या मोगान पडलो. मोगान पडटकर भस्मासुराक ताणें भस्मासूर आस्टर की आपल्या कडेन लग्न जाय म्हणून. मेनका जो विष्णूचो अवतार आशिल्लो ताणें सांगलें ताका
की तूं पहिले आपले डान्सिंग स्किल्सान मॅच कर, मागीर आपूण तुका करपाक दिता म्हणून लग्न. आनी तो नाट्य सुरू जालें. 1, 2, 3, 4 करता आसतना लास्ट मेनकान धरले आनी आपल्याच तकलेर हात घालो. आपल्या तकलेर हात घालना फुडें भस्मासुरानूय आपल्या तकलेर हात घालो आनी थंय भस्म जालो. आज म्हाका दिसता तुमी जी मुख्यमंत्र्यान सांगला पळय, बीजेपीची काणी हीच जातली. बीजेपीची काणी ही जातली की जो मनोहर पर्रीकारान हात धरून खंय तरी कोण तरी मुख्यमंत्री जावन गेलो, तो आज बीजेपी परत हात धरता आनी आपल्याच तकलेर दवरता, जाल्यार हांव आनी काय सांगपाचें. इतल्या 3 वर्सान हांव सरकारान आशिल्लो मागीर ना, पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट इज हांवें सगळ्या गजाली हे लास्ट 6 महिने 7 महिने आय मस्ट हॅव डिसएग्रीड विथ देम, बट दिस वन I agree with it. I have liked, if this statement stands true, I have liked that the chief minister is supposed to be the mascot or the front face of BJP for the forthcoming election. आमकां आनी कांयच करपाची गरज ना. होम घालून स्वाहा म्हणपाचें आनी उरिल्लें म्हाका दिसता देव सुद्दां कांयच देव कितें करपाक करतलोच. गोंयकारूय कितें जाय तें करतले. बट इज अ व्हेरी हॅपी न्यूज and I wish them all the best कि the chief minister is going to be the face of BJP for this forthcoming elections. तुमकां कितें दिसता की बीजेपी फुडलें एका येवचीच ना अशें तुमचें कितें तरी हें आसा न्ही? हांव इंडिविज्युअल न्ही. इलेक्शन टेक्स प्लेस ऑन पीपल डिसायड. आमदारूय पळय लोक निवडून दिता, सरकारूय लोक निवडून दितात. सो म्हाका दिसता द मूड ऑफ द पीपल इज नोन टू ऑल ऑफ यू एज रिपोर्टर्स. भस्मासुराची काणीच परत जातली आनी जंय पयले आशिल्ले एखादी थंयच वतले अशें म्हाका तरी दिसता. आतां लोक गोंयचे थारायतले. आय कॅनॉट डिसायड, बट पीपल ऑफ गोवा आय थिंक हॅव डिसायडेड. आनी इफ दिस इज द फेज देन पीपल ऑफ गोवा वील फास्टर डिसायड बिकॉज दे नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट. कांयच करपाची गरज ना. बीजेपीच्या पयलीं हितूनय सीएम फाटलो सीएम की डिफीट जाल्लेले आहा, तसोच होय सीएम जावपाचो दिसता का? I am not an astrologer. I am an engineer and I believe in practical things. जे चल्लां ताच्या प्रमाणे आमचे लोक खूब स्वाभिमानी आसा गोंयकार, सक्षम आसात आनी भस्मासुराची काणी बीजेपी रिपीट करून दितली विथ हिम एट द फेस. इतलेंच सांगता आनी काय उलोवंक सोदना. तेजेर तुमकां कॉन्ट्रिब्युशन आसा की तो सीएम समज फेस जाता न्ही, तो बीजेपीक हेल्पफूल आसतलो काय ऑपोजिशन पार्टी हेल्पफूल आसतलो? म्हाका दिसता ह्यो गजाल्यो बीजेपीन येता त्या दिसांनी सांगच्यो तांकां हेल्पफूल काय ना ते. आय कॅनॉट डिसायड सिन्स यू आस्क्ड मी तो फेस आसा म्हणून ताणें डिक्लेअर केला म्हणून हांवें म्हजे 2 विचार आसा ते मांडले. उरिल्ले विचार कितें आसा ते बीजेपीन मांडचे, हांव मानूंक शकना. लास्ट 6 महिने तुम्ही गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करता, तशेंच तुम्ही क्वारंटायन टुरिजमूय म्हणून MLA क्रिटिसायज केल्लो, कलंगूट MLA. लोक आयुक्तांनी एक ऑर्डर पास केल्या की ही इज अनफीट MLA म्हणून. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? तेजेर तुमी काय पळोवंक? लोक आयुक्त कित्याक केल्ली? लोक आयुक्त वॉज अ ओम्बुड्समॅन हू वॉज सपोज टू डील विथ कंप्लेन्स ऑफ करप्शन. ज्यांका गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशना कडल्यान न्याय मेळना आनी करप्ट प्रॅक्टीस चालू आसा थंय लोक आयुक्ता कडेन वचप म्हणून लोकां कडेन हें आशिल्लें. PK Mishra is not an ordinary fellow. He is the Chief Justice of Patna High Court. He has been there as a Chief Justice of Patna High Court. He carries a high respect and he came down to Goa. The Human Rights Commissionatल्यान म्हाका दिसता तो लोक आयुक्त जालो. 4.5 वर्साच्या कारकिर्दीन आय थिंक ही हॅज डन अ फॅन्टॅस्टीक जॉब. बीच क्लिनिंग जावं, मायनिंगाचो विशय जावं, लेबराचो विशय जावं आनी हो मायकल लोबोचो विशय जावं, सगळ्या विशयांचेर ताणें सारकें पर्टिक्युलरली ही हॅज गिवन डिटेल थिंग्स ऑफ वॉट इट इज. आतां पयलीं तूं फॉर्जरी कर, पयलीं चोरी कर, मागीर चोरी करतकर तूं पोजिशन जेन्ना वापरता चोरी करून तेन्ना तूं करता कवर करपाक ट्राय करता. आफ्टर यू मॅनेज ऑल थ्रू गव्हर्मेंट पावर्स, लोकायुक्त एक्सपोजीस यू एंड टेल्स यू that you are unfit and you are not capable of being a minister, you should be sacked. हे जेन्ना सांगता तेन्ना instead of trying to be apologetic or trying to find a way to solve the issue which is in the interest of governance, which you have misused your position, you go with your arrogance to say that the Lok Ayukta findings are totally wrong,
अँड द चीफ मिनिस्टर विल जम्प दिस रिपोर्ट म्हणून. आता तू समज सीएमआर ऑलरेडी डिसाइड करता दॅट यू आर एक्सपोजिंग इट फर्दर की वॉट एव्हर माय चार्जेस वे इन द पास्ट स्टँड थ्रू. सो लोकायुक्त जो दिता डिसिजन आर इनसेन. जाल्यार म्हाका दिसता इफ मायकल लोबो गोज टू अ एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग द लोकायुक्ता पी.के. मिश्रा इनसेन, आय थिंक इज हायली कंडेमेबल. पी.के. मिश्रान बरें काम केलां. लोकायुक्ता म्हणून ताका जी निवडून हाडून गेल्लो होच बीजेपी सरकारान मनोहर पर्रीकर आसतना 21 रिपोर्टांतलो एकूय रिपोर्ट घेवना. सो वन क्वेश्चन इज whether Goa government is actually wanting a Lokayukta ahead, and whether a Lokayukta office coming in will actually give justice to the common man who is finding his ways and means out of corruption practices. जे करप्ट प्रॅक्टिसीस सरकारान चल्ल्यात थंयच्यान भायर सरपाक. पूण ह्या मुख्यमंत्र्याकडे जावं पप्पूय म्हणून नाल्यार डॉक्टर करप्शन म्हणून आय कॅनॉट एक्सपेक्ट मच. कित्याक यू कॅन फायंड एट 21 cases and he has just been sitting on it. And he says he is not obliged to act on the report of Lokayukta. So if you are not obliged to the on the report to work act on the report of the Lokayukta, Lokayuktan कित्याक गरज आसा? म्हणजे तुका करप्शन करपाकूच जाय आनी ते करप्ट कोण प्रॅक्टीस करता जाल्यार ताजेर तुका न्याय दिवपाचो ना जाल्यार लोकायुक्ताची कितें गरज? म्हाका दिसता खरो चान्स आसा मुख्यमंत्र्याक जे हांव चार्जीस मारता ताजेर तातूंतल्यान कम आउट. ही हॅज अ गुड चान्स ऑफ कमिंग आउट बाय एक्टिंग ऑन दिस 21 cases. And if the Lokayukta has said that this case pertains of Michael Lobo where he is unfit and needs to be removed, I think the chief minister needs to thoroughly run through it, give it to the agencies concerned and immediately take action on it. तेन्नाच कळटलें की प्रमोद सावंत सरकार चलोवंक सोदता म्हणून. सरकाराचे उरिल्ले मंत्री प्रमोद सावंताक चलयनात म्हणून. नाल्यार इट इज अ प्रोवन फॅक्ट की मिनिस्टर्स इन द कॅबिनेट लायक मायकल आर रनिंग डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड हिज गव्हर्नमेंट अँड डॉक्टर प्रमोद सावंत इज द चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर रेकॉर्ड पर्पज म्हणून अँड नथिंग मोर, इन स्पायट ऑफ हॅव्हिंग अ फुल फ्लेजेड मॅन्डेट. एड जाता आयटीडी कलांगूट पळयत जाल्यार ट्युरिस्टांची सारकी गर्दी जागो, नो सोशल डिस्टन्स आर मेंटेन. हाऊ यू वील कमेंट ऑन दिस? I mean, a couple of months back, I had made a very clear charge. Quarantine tourism, betting, money laundering, drugs, underworld, Bollywood. Last 2 महिन्यान every one of these आणि क्राईम खंय मेळ्ळा हें सगळें पळोवपाक? फक्त कोळंगुटे. अशें कितें आसा कोळंगुटे जो PI ताका फुडें दिश्टी पडना और आमदारा शिवाय जावंक शकता? सो इट इज अ व्हेरी clear and cut case ki where Kalangut has been moving from a tourist destination to a destination for every other thing than tourism. And जबाबदारी कोणाची? सरकारान आसा तो मंत्री, तोच आमदार, तोच सरकार. So let me not talk on that issues much. I think this whole issue is being discussed throughout Goa, where money laundering, बाकीच्यो गजाल्यो, IPL betting खंय चल्ला? टोटल आता 5 So केसी जाल्यो. ह्यो केसी 5 जाल्यो. खंय जातात? कश्यो जातात? व्हेरिफिकेशन जाल्या शिवाय तुका भितर घेतात. हॉटेलान तुका विदाउट व्हेरिफिकेशन यू आर एबल टू कम इन द हॉटेल अँड स्टे अँड सिमिलर हॉटेल्स इन दॅट लाईन. सो इन्व्हेस्टिगेशन समज सारखे काढून घेतले पुलिसेन, म्हाका दिसता लॉट मोर विल कम. बट आय थिंक पुलीस आर मोर इंटरेस्टेड ऑन डुईंग सिलेक्टिव्ह केसीस, नॉट ऑन द ओव्हरऑल थिंग्स. गोवा गव्हर्नमेंट म्हाजेचे सामके तोगी आसा ते सरकार म्हणटा. जे रुलींग आमदार आसा ते म्हाजेचे सामके तोगी आसा म्हणटा. हांवें एक सांगलां, म्हादयच्या खातीर वी शुडंट डू पॉलिटिक्स. म्हादयच्या खातीर वी शुड बी लायक कर्नाटका टुडे. कर्नाटकान एक क्लियर भूमिका घेतिल्ली आसा. पॉलिटिक्स दिश्टीच पडना म्हादयन. सगळे एकूच हाजेर आसा की म्हादय आमकां जाय म्हणून. हें आमी करपा जाय. हांगा जेन्ना मुख्यमंत्र्याक जमना करपाक, आपलें उदक सांबाळपाक जमना, जाल्यार वे इज द थिंग. And Madhya is not only about water, Madhya is about the whole ecosystem of our water passing through different villages into the sea. हांवें लास्ट असेंब्लीक एक इम्पॉर्टंट इशू घाल्लो की जेन्ना आमी म्हादयचेर विचार करतात तेन्ना वी शूड ऑल्सो थिंक अबाउट वॉटर एवरीवेअर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक म्हणून. एकटो मंत्री सांगता कर्नाटका उदक दिवंक जाल्यार पंप मारचे आनी खंय पायप घालचो आनी तांकां नळाचें उदक दिवचें. कपल म्हणजे
दुसरे सांगतात आणि कितें सांगतात आय फील वी हॅव स्टील नॉट बीन एबल टू फायंड स्टोरेजीस फॉर द एक्सेस वॉटर दॅट वी हॅव एवरी इयर आमकां पावस एबंडंट आसात यथेश्ट पावस आसा पूण आमी स्टोर करूंक न पाविल्ल्यान शापोरा फ्लड जाता बाकीच्या गांवांनी फ्लड जाता एंड वी आर सपोज टू हॅव प्रॉब्लेम्स इन दीस सिच्युएशन्स तेंच उदक रिटेन करपाक सुद्दां प्रोसेस स्टार्ट केलो वी वील हॅव अ लॉट ऑफ water in Goa. As we fight Madai, as we say it is our lifeline, and as the Chief Minister says it is his mother the way he is treating her, it is very important for us to find also alternate sources how we can keep water and conserve water to ensure water for posterity. नाल्यार येता त्या दिसांनी जे आमी उलयता जाल्यार ते उलयत रावतले हातून बीजेपी काँग्रेसाचे काय उलोवपाक उरना बीजेपी कॅनॉट ब्लेम द erstwhile government in 2006 when they are there in mandate from 2012 and that also from 2014 सेंटराक बीजेपी आसा 6 वर्सांत तुम्ही कितें केलें चुकला खंय करेक्शन्स करा सुप्रीम कोर्ट वायलेशन जातात ट्रिब्युनलाचे वायलेशन जातात आणि यू आर टेलिंग अस बेड टाइम स्टोरीज इट इज टाइम दॅट द चीफ मिनिस्टर एक्नॉलॉजीज की ताजे सेंटरा कडेन चलना ताजे सेंटरा कडेन कॉन्टॅक्ट ना आणि सेंटराचे आयकुपाक कोण ना म्हणून पूण हें करता सुद्दां आसतना आमकां मान्य आसतलें सगळ्यांक घेवन कर लेट अस रेज अवर वॉयस युनायटेडली in the interest of Madai. And when the people are activists now, NGOs now, when they are raising their voice on the road, listen to them. तांची कळ आयक की तुका एखादी दोळे समज धापल्या तुजी खुर्ची सांबाळपाक जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एकूच समजून घेवपाक जाय दिस अ टेम्पररी फेज कोण म्हणटा आपूण थंय एकदां गेल्लो कोण नाशिल्ले तूं थंय वचून आयलो केलें कितें आज परिस्थिती कितें जाल्या So there are n number of questions on Madai that needs to be answered. But at the same time, I think Goa government needs to start working on saving and conserving water, which we are otherwise losing as excess water and flooding villages. Thank you.